जाओ। अच्छा ये बड़ा मेरा तो खासा आपकी मुलाकात है, बड़ा फॉर्मल बना दिया आप लोगों ने इसको। तुम लगता है फॉर्मेलिटी ज़्यादा पसंद है। चलो फिर वक्त थोड़ा है, बासिल भट्टी साहब तिलावत करो। और इस्लाम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिल व अलैकुम मा हुम्मिलतुम वइन तुतीऊहु तहतदू वमा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफ अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. मुनीब अहमद तर्जुमा। बिन आयात का उर्दू तर्जमा बयान फरमुदा हज़रत खलीफत मसीह राब रहमतुल्लाह तआला पेश खिदमत है। ये क्या हो गया? फोन टेस्टिंग आना शुरू हो गई है। मैं समझा शायद रियाज बोलने लग गया बगैर मुँह हिलाए। चलो। अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। कह दे कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, बस अगर तुम फिर जाओ तो उस पर सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी है जो उस पर डाली गई है, और तुम पर भी इतनी ही जिम्मेदारी है जितनी तुम पर डाली गई है, और अगर तुम उसकी इताअत करो तो हिदायत पा जाओगे, और रसूल पर खोल खोल कर पैगाम पहुंचाने के सिवा कुछ जिम्मेदारी नहीं। तुम में से जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए, उनसे अल्लाह ने पुख्ता वादा किया है कि उन्हें जरूर जमीन में खलीफा बनाएगा, जैसा कि उसने उनसे पहले लोगों को खलीफा बनाया, और उनके लिए उनके दीन को जो उसने उनके लिए पसंद किया जरूर तमकनत अता करेगा, और उनके खौफ की हालत के बाद जरूर उन्हें अमन की हालत में बदल देगा। वो मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, और जो उसके बाद भी नाशुक्री करे तो यही वो लोग हैं जो नाफरमान हैं।
اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فائز احمد بعد میں آئے ہو جامعہ میں؟ کیا نام نہیں لکھنا آتا ان کو جنہوں نے کارڈ بنایا ہے؟ پہلے تھوڑا سا غلط لکھا گیا تھا، وہ غلط لکھا گیا، پھر انہوں نے فیض ہو گیا تھا۔ پھر فائز کس نے لکھا تھا؟ خود لکھا ہے؟ پرنسس صاحب پرنسس نے لکھا ہے۔ اور پہلے کس نے لکھا ہے؟ پہلے کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹ لکھا کر۔ گیا، ہاتھ سے لکھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، چلو اب کون ہے؟ حدیث افتخار احمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وفي رواية من مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت میتۃ جاہلیۃ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچا وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حالت میں ملے گا کہ نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی نہ عذر، اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے امام وقت کی بیعت نہیں کی تھی تو وہ جاہلیت اور گمراہی کی موت مرا۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ 22 سال؟ اچھا، یہ اولا میں ہے؟ دوسری کلاس ہے۔ ہاں بیٹھے۔ جناح الدین کشمیریوں میں سے ہو؟ کس خاندان کے ہو؟ داد کے میر مغل ہیں اور ابو تھوڑے سے ان کو بھی کشمیریوں سے لگتے ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اچھا، تھوڑے سے رشتہ داری ہے۔ داد کے کون ہے؟ داد کے سیف الدین سیف صاحب ہیں۔ ربا کے تو نہیں رہنے والے؟ ربا رہتے تھے۔ کون؟ اچھا۔ اور یہ جو ظہیر الدین وغیرہ ہیں یہ ان سے تو نہیں کوئی رشتہ داری؟ جی کون سا ربا میں ہے؟ ظہیر الدین نہیں حضور، نہیں؟ نہیں اور کوئی رشتہ دار کوئی کزن کو جامعہ یو کے میں تو نہیں پڑھتا؟ نہیں حضور۔ نہیں؟ اچھا، تو بہرحال کچھ نہ کچھ کشمیریوں میں تو ہے نا۔